So yun guys, pupuntahan natin ng isa sa mga pinakamasarap na kainan dito. Budget meal para sa mga trabador na katulad natin guys. Pakita ko pa. Medyo mababang laron lang to as usual. Pero worth the price naman. Check out natin. So yun guys, tatawid lang tayo dito. Tara, sundan nyo guys. Pag nakita nyo na yung sign na yan guys, liliko lang kayo. No? Tandaan nyo lang yung sign na yan, tsaka yung pink na building na yan guys. At andito na tayo guys sa Saint Jose Maria, Barangay San Antonio. Yan. Tuloy-tuloy lang yung lakad natin hanggang sa... Isipin nyo na lang guys na cardio to. What? No? If you would think about it guys, kasi sobrang dami nung kakainin nyo. Pero, what are you talking about, man? papagutom muna kayo kaya naglalakad kayo. Slow down lang pa. Up, slow down. So yun guys, andito na tayo after ilang kilometrong lakad, after 5 kilometers. So pag nakita nyo yan guys, yung tindahan na yan, papasokin nyo lang yan. Ay, pasok tayo guys. Daming ulam dito guys. At akala nyo nagtatapos na doon, pero ayun pa boy. So may puset. Next natin na pupuntahan guys is yung meron pa dito guys, akala nyo wala na. Ayan guys, so babalik na tayo guys. So ayun guys, tapos ko na sila libre. So masaya ba kayo sa libre niya? Ikot sa kaulam mo 200 pesos guys, ito yung nabili namin. So full lunch na to guys, tatlo kaming kakain. Nilibre ko sila.